Welcome! Welcome! Welcome to my YouTube channel! Self-car care and basic maintenance for our car. Welcome to my channel, Boss J Junior TV! Yehey! Hey, magandang araw ulit mga boss. Nagbaklas po tayo ng rear bumper. Pagkakabit naman po yung ating ituturo sa inyo. Okay? Salamat po. Okay mga boss, kunin nyo po yung rear bumper at iset nyo lang po. Set nyo lang muna. Pwesto nyo po. Ilagay po natin yung isang bolt. Ito po yung technique para hindi lumaglag, no? Isa lang po. Sunod natin mga boss yung gilid, no? Unahin natin sa kaliwa. Pupukin nyo lang po. I-align nyo lang. Yan. Pag naka-align na po yan, yan. Pupuk lang po. Hanggang dito sa dulo. Yan. Okay po. I-next po natin yung kanan naman. Kanang gilid. Okay, set uli. Yan. Okay mga boss. Sunod natin yung pin. Yung apat na pin nasa ilalim, no? Suot lang po natin yan. I-push natin maigi. Tapos ito po yung lock sa gitna. Push lang. Yun. Okay. Yan. Set lang natin yung sa butas. Pag pumasok po, yung gitna po, lock po uli yan. Yan. Nakaset na po. Yung gitna po, tulak lang natin. Yan. Po natin. Then yung lock po uli. Yan. Yan. Yan po natin yung 6 na bolt, no? Ito po yung pang-6. Okay. Check po. Screw bolt ng rear side. Left hand. Okay. Yun. Rear side. Right hand. Okay. Bossiner, nakabit na po. Sana po nakatulong kahit maliit po na pamamaraan. Okay. Yan po. After ninyong, tandaan nyo po, mga boss. After nyo po ikabit, sige nyo po. No? Quality check po kayo. Okay? Salamat po mga boss. Small knowledge po have the big benefits. Follow and share na lang po. Salamat po.